السلام عليكم. في هذه الفيديو غادي نصحح لابارتي نوكليير ديال l'examen national sciences maths بيوف rattrapage 2023. On va lire l'exercice ومن بعد نديرو ليه la correction. فيه la datation par le couple rubidium-strontium. La méthode de datation par le couple rubidium-strontium est une technique de datation de formation des roches basée sur la mesure des proportions des éléments rubidium et strontium dans différents minéraux de ces roches sans avoir besoin de connaître les quantités de matière initiale des éléments rubidium et strontium. وقال لنا بأن le rubidium 87 est un isotope radioactif qui se désintègre en strontium 87 avec émission d'une particule X à Z. عطاونا la constante radioactive ديال الrubidium 87 وعطاونا les masses. La première question c'est l'équation de la désintégration. من بعد l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau. من بعد قالوا لنا في la troisième question il y a la décroissance radioactive. Le minéral d'une roche granitique en présente lors de sa formation une quantité de rubidium radioactif 87 et une quantité de strontium constituée des isotopes stables. يعني ما تتحولوش هما ولكن فيها deux isotopes. On désigne par t égale à 0 l'ensemble de formation de la roche et de ses minéraux, où N0 rubidium 87 est le nombre de noyaux de rubidium 87 et N0 strontium 87 le nombre de noyaux de strontium 87 présents dans le minéral de la roche à l'instant t égale à 0. وهاد N مع الأخرى N c'est le nombre de noyaux à l'instant t. وقلنا بأنه N ديال strontium 86 est le nombre de noyaux strontium 86 présents dans ce minéral. وعطاونا deux rapports وقالوا لنا نمونطريو هاد لا غولاسيون. من بعد قالوا لنا ديدوير بأن في égale à U plus B ومن بعد quelques questions on va répondre à des questions au fur et à mesure. يلا vas-y نبداو la correction. La première question c'est facile. قالوا لنا écrire l'équation de désintégration de rubidium 87 en déduire son type, ça veut dire le type de la désintégration. Donc il suffit de نكتبو le rubidium 87 37 nous donne le strontium 87 toujours ولكن cette fois-ci c'est 38 plus une particule X وسموها داروا AZ. Donc d'après les lois de conservation, les lois de Soddy 87 تتساوي 87 plus A و 37 تتساوي 38 plus Z. Donc implique que A égale A0 et Z égale -1. Donc la particule X et l'électron -1 0. Par suite غادي نكتبوا l'équation من جديد. Le rubidium 87 37 nous donne strontium 87 38 plus -1 0. حيت قالوا لنا écrire l'équation. Le type de la désintégration, donc غادي نقولوا la désintégration est de type bêta moins. D'accord? Voilà la deuxième question. Calculer en MeV. La deuxième question, calculer en MeV l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau. وكنا قلنا بأنه ممكن نستعملوا 4 méthodes. الآن غادي نديرو directement delta E égale la valeur absolue ديال la masse ديال strontium 87 plus la masse ديال la particule X اللي هي l'électron moins la masse ديال le rubidium 87 fois C carré. وملي نبغيو نديرو l'application numérique, toujours la suite c'est ici, donc la suite غادي ندير directement delta E égale la masse ديال strontium هي 86 فاصلة 8 8 8 0 3 0 7
plus la masse de la particule 0,00058486 moins la masse ديال الروبيديوم 87 هي 86 فاصلة 8 8 8 8 8 voilà 5 8 23 وندير هنا فوا 931.5 وندير لابليكاسيون نيميريك égal donc حاولوا ديروا لابليكاسيون نيميريك je vais faire l'application numérique 86,888.0307 plus 0,00058486 moins 86,8888823 égale désolé, je vais refaire les calculs. Donc, faites les calculs, s'il vous plaît. 0,3. Donc, désolé, 0,7 plus 0,000. Attention, le nucléaire a fait les calculs. Donc, حاولوا ديروا les calculs غير بشوية. 86 فاصلة 1 2 3 4 5 ديال 8 23 وندير égal نورمالمون عاد غادي نضرب فاش في 931.5 égal غادي نلقى 0,28 نزير دو 2 مهف فوالا هذه هي لا كيسيون 2 نمشيو لا كيسيون 3 لا كيسيون 3 قالوا لنا le minéral, etc. Donc, on a déjà lu ça. Donc, 3.1, la question 3.1, on nous demande de montrer à de la relation هذه. Donc, نعاود نذكر بأنه باش نفهموا جوست اش بغينا نديرو. Donc, ندير une parenthèse ici قبل ما ندير la correction. Normalement, في هاد لاغوش هذه ديجا كاين le strontium 87. Ça veut dire في واحد l'instant t égal à 0. إذا في t 0 هاد t 0 اللي اسمه هما t égal à 0 إذا إلا كان ليشونتيون لو مينيرال هو هذا و t هو هذا نورمالمون في t égal à 0 كاين لو سترونسيوم 87 كاين ديجا شوية زائد لو بير اللي هو لو روبيديوم زائد هاد اس ار 86 ما غاديش نديرو هنايا لأن لي با راديو اكتيف. دونك à l'instant T اش غادي يوقع غادي يتزادوا فقط لي بوين روج لي بوين جون ديال هاد لو سترونسيوم 87 هما اللي غادي يتزادوا. دونك سكي في اش غادي يوقع غادي نقولوا لو نومبر دو نوايو نحترموا لي نوتاسيون سي فو بلي لو نومبر دو نوايو n0 ولا n ديال le strontium, donc c'est mon N strontium, c'est ça ce qu'on cherche, strontium 87 égale à N0, toujours ديال strontium 87 اللي كانت زائد داكشي اللي تكون à travers la réaction de désintégration. وشنو هو le nombre de noyaux formés ديال هذا هو le nombre de noyaux N0 ديال le rubidium 87 moins le nombre restant ديال le rubidium 87 toujours. Donc نعاود هادي راه داكشي اللي كان وهذا سي le nombre de noyaux formés. اتونسيون كنا غالبا حنا تنعتبروا بان في تي تيكال زيرو ما كاينش هذا دابا الجديد هو تزاد هذا فقط اور قالوا لنا اون فونكسيون دو هذا دونك خصني نقلب على العلاقه غادي نقولوا افيك ان ديال لو روبيديوم 87 à l'instant t égale à n0 ديال لو روبيديوم في تي تيكال زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. يعني بغيت انا هذا حيت هذا اللي خصني نقصيه ما كاينش في لا غولاسيون. دونك ان 0
ديال لو روبيديوم 87 égal à n ديال لو روبيديوم 87 toujours exponentielle fois lambda t ماشي moins fois lambda t. علاش؟ لانه غادي نضرب هنا في اكسبونسيال لامدا تي ونضرب هنا في اكسبونسيال لامدا تي. اكسبونسيال لامدا تي فوا اكسبونسيال لامدا تي راه هي واحد. دونك هنا جو رومبلاس هادي باغ ليكسبرسيون ديالها. دونك غادي نقولوا دونك ان ديال سترونسيوم 87 ايكال ان زيرو ديال سترونسيوم 87 توجور في تي ايكال زيرو بلس هادي غنعوضها بهادي. دونك ان ديال لو روبيديوم اكسبونونسيال لامدا تي اش درت عوضت هادي بالاكسبونسيون ديالها موان ان ديال لو روبيديوم عاوتاني 87 وغادي نعمل هنا بان ديال لو روبيديوم. دونك ولادو وندير له المغاير باش تبان لينا ان ديال سترونسيوم 87 ايكال ان زيرو ديال سترونسيوم 87 بلس ان ديال لو روبيديوم 87 facteur de exponentielle lambda t moins 1. C'est l'expression recherchée. D'accord? هذه la question 3.1. 3.1. نمشيو la question 3.2. بالنسبة la question 3.2 قالوا لنا déduire هاد l'expression هذه. déduire هاد l'expression. Donc غادي نديرو 3.2. 3.2 déduire V est égal à U plus B. Déduire, ça veut dire من هذه. Donc غادي نقولو on a N strontium 87 égale N0 strontium toujours 87 plus N rubidium 87 facteur d'exponentielle lambda T moins 1. Il suffit أنني نقسم على N ديال strontium 86. Donc N ديال strontium 87 على N ديال strontium 86 égal هادي سي N0 ديال strontium 87 على N ديال strontium 86 plus N 87 rubidium sur N 86 SR facteur de exponentielle lambda T moins 1. Je remarque بأن هذا لو تيرم هذا ان روبيديوم 87 على ان اس ار 86 راه هي هذه. دونك هذه هي بوتي تو وهذه نورمالمون هذه الاخرى لان جو شيرش هذه لاحظوا ها هي هذه ان 0 ديال اس ار سور ان هي بي وهذه اكسبونسيال لامدا تي موان هي ا. دونك نحاول كل حاجه نعوضها بالاكسبرسيون ديالها. يلا فازي غادي نقولوا دونك هاد ان اس ار 87 على ان ار 86 ها هي بوتي في ايكال هادي ان 0 ديال اس ار 87 على ان اس ار 86 ها هي بي فوا ولا بلس هادي ان ار بي 87 على ان اس ار 86 راه هي بوتي تو ها هي بوتي تو فوا اكسبونسيال لامدا تي موان 1 راه هي بوتي تا. وممكن نكتب دو داكشي اللي قالوا لي في ايكال ا فوا يو بلس بي. فوالا هذه هي لا كيسيون 3 2. ندوزو دابا لا كاتريام كيسيون. La quatrième question. La quatrième question, la mesure expérimentale des rapports U et V de la même date à la même date TA pour 3 minéraux différents emprisonnés dans la roche a permis d'obtenir la courbe de la figure suivante. On a une droite. هاد اللعبه هادي ça veut dire راه ليشيل ني با ريسبكتي يعني هنا 0.7 هنا 0.75 يعني في كل تدريجه صغيره يعني راه الزيرو ديال هذا ما كاينش هنا. ردوا البال هنا غادي ندير هادي ناقص هادي ديفيزي باغ 5 باش نلقى شحال كاين في التدريجه الصغيره. داكوغ لا كيسيون 4.1 ديتيرميني تي ا. جو رومارك بان تي ا كاينه في بوتي تا
Ou je remarque aussi bien petit a, c'est le coefficient directeur de l'AD. Donc, on a V égale AU plus B. D'autre part, d'après le graphe, on a V égale K1 fois U plus K2. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, had K1 avec, نمشي نقلبوا على K1 égale, ندير واحد السطر وندير موان نختار دو بوان. مثلا نختار هاد لو بوان ونختار ان اوتر بوان. دونك هذه هي الطريقه ديما اللي تنديروا باش نلقاو شي نقطه اللي باينه، باغ اكزومبل هاد لو بوان هاد لو بوان عنده هاد لابسيس او اللي هي هادي. شحال هادي دابا 5 10 15 وفي كل درجه صغيره كاينه واحد دونك 17. وهادي هادي هي هادي في كل درجه صغيره كاينه 0.1 75 08 81 82 83 84 هذه 0.84. وهنا هذه راه هي 0.71. دونك غادي ندير 0.71 على لو طون كورسبوندون اللي هو 0 موان، انا غير استعملت الالوان باش نبين لكم اش درت، 0.84 sur 17. داكوغ. يلا فازي نمشي ندير العمليه. غادي ندير ايكال، غادي نديرو هاد العمليه هادي 0.71 moins 0.84 égale divisé par moins 17 égale غادي نلقاو 7.65 بوبري ولا 647 10 على بوسونس موان 3 10 على بوسونس موان 3. غادي نقولو دونك بويسك بغينا تي ا دونك K1 égale à petit a qui est égal ou chez petit a هي exponentielle lambda fois ta moins 1. دونك غادي نقلب على exponentielle lambda t1 ta égale هي égale à K1 plus 1 يعني ta. دونك غادي ندير هنا égale ندخل ln نلقى lambda ta égale à K1 plus 1. Donc ta égale à 1 sur lambda ln. Donc 1 sur lambda. Donc نسيت هنا. Donc normalement c'est ln. ln ديال K1 plus 1 plus K1 ماشي lambda égale à ln ديال 1 plus K1. ln de 1 plus K1. Application numérique ta égale 1 sur lambda peut-être تاولية نمشي نقلب عليها quelque part. هي 1,42 10 moins 11. 1,42 10 à la puissance moins 11. ln de 1 plus K1 هي 7,647 10 à la puissance moins 3. غادي ندير هاد العملية هادي. دونك ln de 1 donc ln de 1 plus 7,647 exposant moins 3 égale divisé par 1,42 exposant moins 11 égale تلقاو 1 2 3 4 5 6 7 8 5,36 10 à la puissance 8 en. D'accord? La dernière question 4.2 قال لك approximative. donc تاعنا فعلا لها approximative. علاش؟ لان كاينين لي فيرغول ici. Voilà. 4.2 pourquoi n'a-t-on pas utilisé le carbone 14 de demi-vie 5730 ans? Donc une datation est valable lorsque t est inférieur à تقريبا 5 t 1 demi. donc علاش؟ لان في 5 t 1 demi ما بقاوش لي نويو دو كربون 14. علاش؟ لان عندي تي ا est supérieur. donc غادي نديرو 5 t 1 demi. نمشيو نديرو بعدا 5 t 1 demi
Donc, on a T1 demi ديال le carbone 14 غادي نقولوا نديروا كاع 6 T1 demi ديال le carbone 14 égale 6 fois 5730 6 fois 5730 تنلقاو donc 6 multiplié par 5730 à peu près égal 34 380. Donc à Degolo, on remarque que TA est très supérieur, mais supérieur, très supérieur, on fera 10 à la puissance 8 à 5 fois T1 demi ou la 6 fois T1 demi du carbone 14. Donc, AT est égal à TA. Les noyaux du carbone 14 n'existent plus dans la roche. Donc, les noyaux restants, donc N de T est égal à TA le carbone 14 est à peu près égal à 0. Donc, ça veut dire que le carbone 14 n'existe plus. Le carbone 14 n'existe plus. AT est égal à TA. علاش لان il est très supérieur. علاش لان في N à peu près ديال 6 T1 demi تقريبا ما بقاش تتكون le nombre de noyaux restants égal à 0. Donc ما يمكنش تلقاو كاع لي تراس ديال الكربون 14 في هاد لا روش هادي. Voilà, donc وصلنا à la fin de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine correction. Je rappelle, bien j'ai déjà corrigé صحيت ديجا الدوره العاديه ديال سيونس مات ديال 2023 بالنسبه لي فيليير بي سي سيونس مات et SVT. Donc consultez le corrigé sur la chaîne YouTube. Donc je vous remercie. À la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.